You're welcome. So, just writing my name. Hello. My name is Rita Prigmore. I'm a gypsy from Würzburg, Germany. Mi nombre es Rita Prigmore y soy una gitana de Würzburg, Alemania. I was born on the 3rd of March, 1943 in Würzburg, in a time when many gypsies had already been deported to Auschwitz or other death camps. I want to tell you why my mother and I survived. Nací el 3 de marzo de 1943, en Würzburg, en un momento en el que muchos gitanos ya habían sido deportados a Auschwitz o a otros campos de exterminio. Ahora quiero contaros por qué mi madre y yo sobrevivimos. When I look at the story of my own family in Germany, I have to acknowledge that before National Socialism, our people were much more integrated in the normal life of population than today. Cuando miro la historia de mi propia familia en Alemania, tengo que reconocer que antes del nacionalsocialismo, nuestra gente estaba mucho más integrada en la vida normal de la población que hoy día. My grandfather and his two brothers were basket makers. They were part of the basket maker guild and had a very good and important profession. Baskets were needed in Würzburg for the wine brothers. Mi abuelo y sus dos hermanos eran fabricantes de cestos, formaban parte del gremio de cesteros y tenían una profesión muy importante. Los cestos de mimbre eran muy necesarios en Würzburg para los viticultores. My grandfather and his family lived in Lohr, a little town near Würzburg. They lived on a large piece of land with willows that they needed to make their baskets from. Mi abuelo y su familia vivían en Lohr, un pequeño pueblo cerca de Würzburg, sobre un gran terreno lleno de sauce, de donde sacaban el material para sus cestos. Many gypsies had been living in Germany for a long time and were very well integrated. Many had good profession or had fought as soldiers in the First World War. Others traveled around and sold the merchandise they had produced. Muchos gitanos llevaban viviendo en Alemania desde hacía mucho tiempo y estaban muy bien integrados. Muchos de ellos tenían buenos trabajos o habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Otros viajaban y vendían las mercancías que ellos mismos habían producido. I am from a family of musicians. My father, Dieter Reinhardt, and his brothers came from Stuttgart. They had a music band. They were very good musicians. They performed in several theaters and in hotels. They were very successful. Yo soy de una familia de músicos. Mi padre, Gabriel Reinhardt, y sus hermanos provenían de Stuttgart. Tenían una banda de música y eran muy buenos. Actuaban en muchos teatros y en hoteles con mucho éxito. My mother, Teresa Winterstein, was a gifted dancer and singer. During the day she worked in a candy factory, and in the evening she performed as a singer and an actress in the Würzburg Theater. Mi madre, Teresa Winterstein, era una dotada bailarina y cantante. Durante el día trabajaba en una fábrica de carneros y por la noche ejercía de actriz y cantante en el teatro de Würzburg. The year 1933, when Hitler came to power, was the beginning of the gradual exclusion of both the Gypsies and the Jews, and the eventual deportation to death camps like Auschwitz. En el año 1933, cuando Hitler subió al poder, fue el principio de una progresiva exclusión social, tanto de los judíos como de nosotros los gitanos, y finalmente llegó la deportación a los campos de exterminio como Auschwitz. In 1933, about 26,000 Gypsies in Roma lived in Germany. En 1933, alrededor de 26.000 gitanos y romaní vivían en Alemania. In 1934, the so-called Gypsy Center was established in Munich, whose task was to carry out measures against gypsies. En 1934 se creó en Múnich el llamado Centro de Gitanos, cuya tarea consistía en llevar a cabo medidas contra los gitanos.
los miembros de la llamada raza gitana eran o bien directamente expulsados de Alemania o forzados a marcharse al prohibirles trabajar allí. The members of the so-called gypsy race were either to be directly driven out of Germany or to be compelled to leave because they were no longer allowed to work. In October 1st, 1938, the Gypsy Center was transferred to Berlin, renamed to the Center to Fight Against Gypsydom, and made a part of the Reich Central Criminal Police Service. Its task was to identify all the gypsies. In fact, the gypsies were all German citizens, and previously had not been registered as gypsies before. El 1 de octubre de 1938, el centro gitano fue trasladado a Berlín, adquiriendo el nombre de Centro para la Lucha contra la Gitanidad, y formó parte del Servicio Central de Policía Criminal del Reich. Su tarea era identificar a todos los gitanos. De hecho, nosotros los gitanos éramos todos ciudadanos alemanes y nunca antes habíamos sido registrados como gitanos. He established the Research Center on Race, Hygiene, and Population Biology in 1936. From then on, he began to register and measure and photograph all the gypsies and the Roma. The SS believed that one feature of the gypsies was that criminality was already in their genes, and called us antisocial personalities. Their research, therefore, involved analyzing the shape of the nose, the ears, taking blood samples. The Romas were registered as foreigners, the gypsies were Germans. Crearon el Centro de Investigación sobre la Higiene Racial y la Biología de la Población en 1936, y desde entonces empezaron a registrar, medir y fotografiar a todos los gitanos y romaníes. Las SS creían que como característica los gitanos tenían la criminalidad en sus genes y nos llamaban personalidades antisociales. Su investigación, por lo tanto, incluía el análisis de la fisonomía de las narices, de las orejas y la toma de muestras de sangre. This also happened to my family. My father was arrested in 1936 and registered along with his 6 brothers, as well as my mother. My mother lived in Lohr with her parents. In 1938, the Gestapo came to my grandfather's family, and the land and the house were taken, and my family was told to leave. They were then brought to a 1.5-room apartment in Würzburg. My family consisted of my grandfather, my grandmother, my great-great-grandmother, my mother, and my uncle, which means 5 people who had to share 1.5 room. From that moment onward, they were no longer allowed to leave the city of Würzburg. Los romaníes eran registrados como extranjeros y los gitanos como alemanes. Esto también le ocurrió a mi familia. Mi padre fue arrestado en 1936 y fichado junto con sus 6 hermanos, así como mi madre. Mi madre vivía en Lohr con sus padres. En 1938, la Gestapo llegó hasta la familia de mi abuelo. La tierra y la casa fueron confiscadas y se le dijo a mi familia que se fueran. Los llevaron entonces a un piso de 1 habitación y media en Würzburg. Mi familia consistía en mi abuelo y abuela, mi bisabuela, mi madre y mi tío, lo que significa 5 personas que tenían que compartir una habitación y media. Desde ese momento en adelante ya no se les permitió salir de la ciudad de Würzburg. In 1942, when almost all German Jews had already been deported and murdered, the eventual fate of the German gypsies was not clear yet. However, the Nazis wanted to prevent them from procreating. Therefore, the law of prevention of genetical ill offspring was applied to the gypsies. The diagnosis often was half gypsy or antisocial. What they planned was the sterilization of all gypsies in Germany. Whoever was not ready to be sterilized was taken to Auschwitz. That was the only alternative, which meant death. They also took my mother from her apartment. The Nazi faced her with a choice: either go to Auschwitz or sign a paper with the following conditions.
have no relationship with a man, and she must not become pregnant. En 1942, casi todos los judíos alemanes ya habían sido deportados y asesinados. El destino final de los gitanos alemanes aún no estaba claro. Sin embargo, los nazis querían evitar que procrearan. Por lo tanto, la ley para la prevención de hijos genéticamente enfermos fue aplicada a los gitanos. El diagnóstico a menudo era medio gitano o antisocial. Lo que planearon fue la esterilización de todos los gitanos en Alemania. Quien quiera que no estuviera dispuesto a esterilizarse era llevado a Auschwitz. Esa era la única alternativa, lo que significaba la muerte. También se llevaron a mi madre de su piso. Los nazis le hicieron afrontar la siguiente elección: o ir a Auschwitz o firmar un documento con las siguientes condiciones: no tener ninguna relación con hombres, no quedarse embarazada. My mother told me how scared she was to sign the paper, that she did not know what all this meant and what they would do eventually to her. Mi madre me contó el miedo que tenía de firmar este documento, de no saber lo que significaba y de lo que finalmente le harían a ella. In 1942, before the appointment for sterilization, my mother became pregnant. She had to inform the Gestapo about this. She was summoned and they wanted to perform an abortion, but during the examination they noticed that she was pregnant with twins. She was again made to sign a paper that she would hand over the children to the Nazis for medical studies, or be deported to Auschwitz with the whole family. The sterilization was postponed until after the birth. My mother was examined several times in Würzburg University Hospital by Dr. Heide, a student of Dr. Mengele. En 1942, antes de la cita para la esterilización, mi madre quedó embarazada. Tenía que informar a la Gestapo sobre ello. Fue convocada y querían realizarle un aborto, pero durante el examen se dieron cuenta de que estaba embarazada de gemelo. Nuevamente le hicieron firmar un documento por el que les entregaría los hijos a los nazis para estudios médicos, o sería deportada a Auschwitz con toda su familia. La esterilización quedó postergada hasta después de nuestro nacimiento. Mi madre fue examinada varias veces en el hospital universitario de Würzburg por el doctor Heide, un estudiante del doctor Mengele. Dr. Mengele was the ruthless twin researcher and later camp doctor at the Gypsy camp in Auschwitz. His specialty was gypsy twins. Mengele was a geneticist who had made his objective to breed a race of blonde and blue-eyed Aryans. Until that time, only animal experiments had been allowed. But then experiments on humans were carried out in many hospitals, and especially in camps such as Auschwitz. These experiments were also carried out on my sister and me. El doctor Mengele era un despiadado investigador de gemelos y más tarde médico de campo del campo de familias gitanas en Auschwitz. Su especialidad eran los gemelos gitanos. Mengele era un especialista en genética, el cual se había fijado como objetivo crear una raza aria de rubios con ojos azules. Hasta entonces solo le habían permitido experimentos con animales, pero entonces los experimentos con humanos fueron llevados a cabo en muchos hospitales, especialmente en los campos tales como Auschwitz. Estos experimentos también fueron llevados a cabo en mi hermana y en mí misma. The doctor who carried out these experiments was Dr. Heide. He also was responsible for planning the execution of the so-called T4 measures to kill disabled and physically ill people, as Hitler had decided. Dr. Heide signed the death warrant for about 100,000 residents of homes for disabled and psychiatric clinics. El médico que llevó a cabo estos experimentos fue el doctor Heide. También fue responsable de planear y ejecutar el llamado T4, o medidas para matar personas discapacitadas y físicamente enfermas, como Hitler había decidido. El doctor Heide firmó las órdenes de muerte para unas 100.000 residencias de discapacitados o clínicas psiquiátricas.
My sister and I were born on the 3rd of March, 1943. My mother told me that 4 doctors in uniforms were present at our birth. They took the children away from her immediately. She was only allowed to see us after 5 days. After a week, my mother fled with us girls from the hospital. She was afraid that everyone else in her family would have been deported to Auschwitz in the meantime. In fact, in April 1943, almost all gypsies were deported to Auschwitz. Mi hermana Rolanda y yo nacimos el 3 de marzo de 1943. Mi madre me contó que 4 médicos vestidos de uniforme presenciaron nuestro nacimiento. Nada más nacer, nos arrebataron de sus brazos y solo pudo verlo transcurridos 5 días. Una semana más tarde, mi madre huyó con mi hermana y conmigo del hospital. Se temía que durante su ausencia el resto de la familia hubiera sido deportada a Auschwitz. De hecho, en abril de 1943, casi todos los gitanos terminaron en el campo de concentración. The 2 of us were allowed to remain with our mother for a short time. Then she had to take us back to the hospital, allegedly because of malnutrition. We stayed in the hospital and she was not allowed to visit us. After 2 weeks, my mother could not stand it any longer. She went to the hospital to see us. After my mother had been asking several times, one of the nurses showed her only 1 child, me. Tras una corta estancia con nuestra madre, tuvimos que volver al hospital, supuestamente por problemas de malnutrición. En esta ocasión no se le permitió que nos visitara. Después de 4 semanas insoportables, mi madre se presentó allí. Después de preguntar insistentemente, consiguió que una de las enfermeras le mostrara su única hija, era yo. Mi madre preguntó por Rolanda. And mother asked, "Where is my other child?" The nurse led her to a bathroom where Rolanda was laying in a bathtub. With a shirt and a bandage around her head, she was dead. La enfermera la llevó al cuarto de baño y en la bañera encontró a mi hermana cubierta con un tejido ligero y una venda en la cabeza. Estaba muerta. My mother panicked, ran out of the room into the children's department, and took me out of my bed. Then she told my grandfather we'll meet at the meeting point, which was St. Rita's chapel. And she ran out of the hospital. I had a band-aid on my head. My mother went to St. Rita's chapel with me and had me baptized under emergency conditions, on the name of Rita. She went home where the SS were already waiting. They left me with my mother for 2 days, then they took me again. Mi madre tembló de pánico. Salió corriendo hacia mi habitación y me sacó de la cama. Le pidió a mi abuelo, que la acompañaba, que se vieran en la capilla de Santa Rita, lugar donde solían encontrarse a menudo, y se fue del hospital a toda prisa. Se dio cuenta de que también yo tenía la cabeza vendada. Una vez en la capilla, me bautizaron con el nombre de Rita. Después de esto, volvió a casa, donde las SS la estaban esperando. Me dejaron con mi madre 2 días y me llevaron de nuevo. Pasó más de 1 año sin que mi madre supiera dónde estaba. For 1 year, my mother did not know where I was. Then she received a letter from the Red Cross that she can pick me up. That was in the year 1944. Transcurrido este tiempo, recibí una carta de la Cruz Roja indicando que podía recogerme en el hospital. Era el año 1944. For a long time, I did not know what happened to me. My mother did not tell me because she did not want to burden me. I was a very sickly child. I often fainted. I went to school, but as I was very weak, I was free from the obligation to go to school because of a health reform. He pasado gran parte de mi vida sin conocer mi historia. Mi madre me la ocultó hasta pasados los 40, con el fin de no echarme más carga encima. Tuve una infancia con muchos problemas de salud. Me mareaba con frecuencia. Aunque iba al colegio, estaba exenta de asistir debido a mis problemas físicos. Dr. Heide had performed experiments on me and my sister to do research on how to change the color of our eyes from brown to blue.
This is why we got injections into our heads and behind our eyes. I have a scar behind my right eye. Dr. Heide was taken prisoner after the war and was meant to be convicted at the Nuremberg trials. On the way there, he managed to flee. He then worked undisturbed as a doctor for 10 years, until he was discovered and eventually hanged himself in prison. El doctor Heide, asistente de Mengele, realizó experimentos con mi hermana y conmigo para averiguar si podía cambiar el color de nuestros ojos de marrón a azul. Por eso nos pusieron inyecciones en la cabeza y en los ojos. Tengo una cicatriz que lo acredita. El doctor Heide fue hecho prisionero al acabar la guerra. Iba a ser condenado en los juicios de Nuremberg, pero de camino a esta ciudad consiguió escapar. Siguió trabajando impunemente durante 10 años, hasta que lo descubrieron y se suicidó en la prisión. My mother was sterilized after our birth. Siguiendo la política de los nazis aplicada, mi madre fue esterilizada tras el parto, como firmó con anterioridad. Kurt, my mother's older brother, was in the motorbike squad that escorted Hitler on his travels. As he was a good soldier, they wanted to promote him to a degree of an officer. They carried out an ancestral research and noticed that his parents were gypsies. He was immediately discharged and was to go from Lyon in France to Würzburg in order to be sterilized at the age of 25. Por comentar algo más de mi familia, os cuento lo que le sucedió a Kurt, el hermano mayor de mi madre. Pertenecía a uno de los escuadrones que escoltaba a Hitler en sus viajes. Como era un buen soldado, lo ascendieron a oficial. Cuando los nazis se documentaron sobre sus antepasados, descubrieron que sus padres eran gitanos. Lo cesaron inmediatamente y desde Lyon lo enviaron de vuelta a Würzburg, donde fue esterilizado a los 25 años. My grandfather and many of my families who had not been deported to Auschwitz were also sterilized. Del resto de mi familia, los que no fueron enviados a Auschwitz como mi abuelo, fueron esterilizados. Los que fueron deportados al campo de concentración murieron allí. In 1943, the great deportation of Gypsies and Roma to Auschwitz began. Also, many from my family were deported and died in Auschwitz. Once you arrived there, after a ride of several days, without food or water, you were no longer a human person, you were only a number. El viaje se realizaba en condiciones infrahumanas, sin comida, sin agua. Una vez llegado al lugar del destino, pasaba de ser una persona a convertirte en un número. From February until the end of 1943, 18,736 Gypsies and Roma from the German Reich in the occupied areas were taken to Birkenau and registered. Fue precisamente en 1943 cuando comenzaron las deportaciones masivas de gitanos a este campo de exterminio. Un total de 18.736 gitanos y romaníes, pertenecientes al Tercer Reich y las zonas ocupadas, se registraron en Birkenau. In total, there were about 23,000 gypsies in the camp. It is estimated that about 500,000 gypsies and Roma were murdered during the Third Reich. En total, podemos hablar de alrededor de 23.000 gitanos en el campo. Se estima que unos 500.000 fueron asesinados durante el reinado de terror. 2 years ago, I went to Auschwitz for the first time, which was not easy for me. As many people from my family were killed in Auschwitz. There were 300 from Würzburg and the surrounding area. Hace 2 años me pidieron que volviera a Auschwitz, por primera vez después del Holocausto. No me resultó nada fácil, debido a la cantidad de familiares que murieron allí. Cerca de 300 entre los que vivían en Würzburg y en las zonas cercanas. I ask myself again and again, where does the discrimination come from? Why do these horrible things happen to human beings who have done nothing except for looking different or belonging to a different race?
no puedo parar de preguntarme cuál es el origen de la discriminación. ¿Por qué les sucede estas atrocidades a seres humanos que no han hecho nada salvo parecer diferente o pertenecer a una raza diferente? ¿No pertenecemos todos a la misma raza humana sin diferencia? Do we not all belong to the same human race without indifference? Certainly we are different. We have different eye colors, different hair colors. We think different and have different lifestyles. Sí, ciertamente somos diferentes. Tenemos diverso color de ojos, diverso color de pelo. Pensamos de manera distinta y llevamos distintos estilos de vida. When you are asked where you come from, suddenly everything changes. You are no longer the person they know. Then you are a Jew, a Gypsy, a Pole, a Czech, a Turk or a Muslim, or some other minority. Sin embargo, cuando te preguntan de dónde eres, todo cambia de repente. Dejas de ser la persona que conocen y pasas a ser un judío, un gitano, un polaco, un checo, un turco, un musulmán o alguien perteneciente a otra minoría. Where does it come from that you suddenly lose your right as a human being? When someone hears that you are a gypsy. I believe that only God who created us has the right to decide our destiny or to judge us. ¿Cómo se puede entender que pierdas tu derecho como ser humano cuando alguien escucha que eres gitano? Sinceramente creo que solo Dios, que nos creó, tiene derecho a decidir nuestro destino o a juzgarnos. Our wish is to integrate in every country. We gypsies do not have a country of our own, and we do not strive for it. Therefore, we want to live as fully fledged citizens in the countries in which we live. Los gitanos deseamos integrarnos en cada país. Nosotros no tenemos un país propio, ni luchamos por ello. Por este motivo queremos vivir como ciudadanos totalmente competentes en los países en los que estamos. Este es nuestro mayor deseo, integrarnos donde estamos. It is the strong wish of our people to integrate ourselves in the countries we live in. We want that our youth have good educational chances and perspectives. For a dignified life, we want to be fully fledged citizens in the countries where we have been living for generations, even centuries. The gypsies want to work and live in dignity. Este es nuestro mayor deseo, integrarnos donde estamos. Queremos que nuestros jóvenes tengan posibilidad de formación y perspectivas de una vida digna. Queremos ser ciudadanos con todas nuestras responsabilidades en aquellos países que han visto pasar generación tras generación. Queremos trabajar y vivir con dignidad. Dear friends, together we have to fight against any kind of racism. Today we have to fight together and to commit ourselves. Therefore, I'm happy to talk at this meeting. I'm very grateful that the community of San Egidio invited me to speak to 500 young people from the Western European countries in Auschwitz in July 2012, and to more than 1,300 young people from the Eastern European country in September last year. Queridos amigos, debemos luchar contra el racismo. Debemos unirnos en esta lucha y comprometernos. Me agrada mucho poder estar aquí con vosotros. Un movimiento de la Iglesia Católica, la comunidad de San Egidio, me invitó a hablar a más de 500 jóvenes en Auschwitz en julio de 2012. Eso fue lo que motivó mi vuelta a ese lugar. En septiembre de 2013 volví para hablarle a más de 1.300 jóvenes de la Europa del Este. I see it as my task not to remain silent, but to tell my story, that a new generation of young people grow up, which has respect for every human being and knows that any kind of prejudice can end up in a catastrophe like Auschwitz in the end. Considero mi tarea no permanecer en silencio, sino contar mi historia para que crezca una nueva generación de jóvenes que tenga respeto a cada ser vivo y sepa que cualquier prejuicio puede acabar en una catástrofe como Auschwitz al final. I'm convinced that together we will be able to build a society in Europe and in the world
in which gypsies and all other minorities are no longer discriminated, but can live in a dignified and free way, without fear, by realizing that it is a treasure when people who are different live together, because living together is our future. Estoy convencida de que juntos podremos construir una sociedad en Europa y en el mundo en la que los gitanos y todas las minorías ya no sean discriminadas, sino que vivan de un modo digno y libre, sin miedo, dándose cuenta de que es un tesoro cuando las personas que son diferentes viven juntas. Vivir juntos es nuestro futuro.